Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Let me introduce myself. My name is Sania Zarfatur Azharo, and today we will learn about secret recipe. Sebelumnya, ada yang tahu nggak secret recipe itu apa? Miss. Apa Lidan secret recipe itu? Resep rahasia. Resep rahasia. Kalau ini, kalau misalnya ada nasi goreng di sini, berarti resep rahasia apa itu? Gambar ini. Tentang nasi goreng. Oke, kita lanjut next slide. Now, I have two learning objectives. First, identify tools and ingredients to making a sequence of cooking step. Next slide. Now, let's watch the video below. Nah, sudah diperhatikan kan videonya di depan ini? Sekarang di slide selanjutnya ada pertanyaan. Section 1. Say what you know. First, do you help your parents in the kitchen? Yes. Sometimes. 2. Name 3 cooking utensils you can find in the kitchen. In the kitchen. Sebelumnya nih, di gambarnya itu ada alat apa aja sih yang di dalam dapur itu? Pan. Terus Stove. spoon, terus stove. 3. Name 3 cooking ingredients you can find in the kitchen. Jadi sebutkan 3 ingredients di dalam pembuatan nasi goreng tadi. Cooked rice. Terus salt, terus Oil. Cooking oil. yes, cooking oil. The next slide, section 2, language focus. Jadi tadi di dalam video yang sebelumnya itu terdapat vocabulary about cooking tools. Jadi ladle itu ada sendok kayak buat sup itu, terus spoon di sini artinya sendok, fork artinya garpu, wok itu wajan, saucepan itu teflon, spatula itu spatula, stove kompor, pan itu panci, pan itu sama dengan kayak saucepan tapi dia kayak lebih besar gitu. Tong itu penjepit, knife itu pisau, napkin itu lap dapur, dan chopstick itu sumpit. And ini ada worksheet. In this worksheet, you can see the action verb and the description. Please match the action verb and the description by making a line. Jadi di sini kalian bisa mencocokkan mana sih yang betul, head itu buat yang mana, part itu yang mana. Head itu bagian yang mana? A, B, C, D, left, atau H? C. Have the oil in the pan. Terus yang 2, cut. Is B. B, the vegetable into small pieces. Yang 3, stir. H. H. The butter and The batter and flour mix well. 4, mix. Mix. the rice and the egg in the pan. The rice and the egg in the pan. Turn on. The stove. G. Stop. Pour. The water into the pan. The water into the pan. Put in.
Salt. The salt. E. The Salt salt into the fried fried rice for seasoning. And the last one, kale. A. The carrot. A. The carrot and the potato. Carrot and the potato. Okay, the next slide. Section 3, reading. Now, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada cara membuat nasi goreng. And work with a friend and answer the following question. Number 1, how many steps are there to make the fried rice? Jadi ada berapa langkah sih dalam membuat nasi goreng ini? 6. And pertanyaan nomor 2, what utensil do you need to make the fried rice? Wok. Wow. Spatula. Spatula. Spoon and fork. Spoon and fork. Stove. 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 And plate. 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 Now, discuss with your friend to write cooking steps. Jadi, saya nih mau menyuruh kalian buat apa saja sih langkah-langkah membuat nasi goreng tadi. Yang pertama ada Garlic. Chili. Prepare Prepare the ingredients. prepare ingredients to Heat the oil. 3 Put the ingredients into garlic and Yes. others, garlic and salt. And then washing. 4 Mix. egg. With the egg. Crumble. Scramble. Yes. 5 Mix the rice Mix with rice and rice, scrambled salt, and 6 and 6 is Finish. finish. we put the fried rice into the plate. Plate. Yes. Yes. Okay. Now, section 4, reading. Read the text. Please, kalian ini baca teks yang ada di dalam kotak ini. 1, 2, 3. God wants to try to cook dinner tonight. He prepares the cooking utensils. His mom writes a fried rice recipe for him. He looks up the recipe before he cooks. Jadi di dalam kertas ini ada sebuah resep untuk membuat traditional fried rice. Now, please number the order of the cooking steps based on the text. Jadi kalian bisa masuk dulu di Ingnom Class Point dengan menggunakan kode ini. Oke, Miss. Miss, can you write the class code? Use your marker. Miss, Miss, Waktu it habis. says it's too late Coba kalau submission. ditutup. Coba lagi. oh udah dibuka. Semuanya doang waktunya. Miss, can you wait for me, Miss? I will use my laptop. Jawabnya gimana? Di nomor aja, misalnya ini nomor 1, ini nomor 2 gitu.
jawabannya. Semua jawabannya sama ya, dan jawabannya betul. Now, let's learn the structure of procedure text. Jadi di dalam procedure text itu ada structure dan juga description-nya. Jadi yang pertama, the goal of the activity, yang dimana say what you are trying to do or make. 2. Materials, and description is list ingredients or tools. And the last one, steps. Description is list steps of the activity. In a procedural text, the order of the steps is initiated using conjunction such as first, second, then, next, and finally. Now, watch this video. Today's units are definition, examples, social function, general structures, and language features. We will learn it together, and I hope you From the is that ends here. You repeat the video, please. a text that explain how to do all. Are you ready to study with me? Wow, students, today's units are definition, examples, social function, general structures, and language features. We will learn it together, and I hope you enjoy it, guys. Untuk definisi dari procedure text, perhatikan dari kata yang saya garis bawahi. A text that explain how to do or how to make something step by step. Jadi, procedure text itu merupakan teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara tahap demi tahap. How to do or how to make step by step. And why do we need to learn about procedure text? Tujuan dari kita mempelajari procedure text is to be able to tell someone to make or to do something in sequence. Jadi, alasan kita mempelajari procedure text ini supaya kita bisa memberitahu seseorang bagaimana caranya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara chronological. Well, now move to generic structure. Ketika kita ingin membuat procedure text, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah title atau goal. Ini merupakan judul dan juga tujuan dari pembuatan procedure text tersebut. Yang kedua itu ada materials, berisi alat atau bahan yang dibutuhkan ketika kita membuat procedure text. Dan yang ketiga adalah steps, yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan procedure text tersebut. Jadi langkah-langkahnya pun harus disusun dari yang pertama sampai terakhir. Now we move to language features dari procedure text. Dalam membuat procedure text, ada beberapa language features yang harus diperhatikan. Kalian bisa stop video ini dulu untuk membuat catatan di buku kalian. Ada beberapa hal seperti using adverbial of sequence, using command, using adverbial of time, dan tentunya menggunakan simple present tense. Kalian harus mengingat ini ya. Well, ini adalah contoh dari procedure text. How to make avocado juice. Jadi dari title-nya saja kita tahu bahwa teks ini akan memberitahu kita tentang bagaimana cara membuat avocado juice. Move to materials. Di dalam menulis materials, kamu harus menuliskan semua hal yang kamu butuhkan dalam membuat sesuatu tersebut. Dan dalam hal ini membuat avocado juice, jadi semua hal yang dilibatkan atau dibutuhkan dalam membuat avocado juice harus kamu tulis di bagian materials. Materials berarti bahan yang dibutuhkan, sedangkan tools adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan atau membuat hal tersebut. Dalam membuat avocado juice, alat-alatnya yang dibutuhkan adalah blender, drinking glass, knife, and metal spoon. The last we have step. First, cut the avocado.
Then put the avocado in a blender. Add some sugar. Next, add water or milk. Then go with milk and so on and so forth. Dalam membuat steps di bagian procedure text, kamu harus menuliskan langkah-langkahnya secara detail dan secara urut dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Kamu juga harus mendeskripsikannya secara jelas sehingga pembaca atau pendengar mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus mereka lakukan. It's time for quiz. Now, please make your own procedure text. Sekarang silakan kamu membuat procedure text kamu sendiri. Tulis goalnya, materials, and tools-nya, dan juga steps-nya. Kalian bisa membuat procedure text. Now, kalian juga bisa membuat make your own procedure text. Oke, goal tadi kalau misalnya yang di depan tadi, how to make fried rice, and materials. Ingredients. We need salt, cooking oil, rice, and steps yang how to make. Nah, di dalam video tadi ada sudah menjelaskan structure of procedure text. First, the goal of the activity yang dimana say what you are trying to do or make, and materials, list ingredients or tools, and steps, list steps of the activity. Jadi the goal of the activity itu bisa jadi judul dari pembuatan, materials itu bisa isinya utensil, ingredients, and the last one, steps, itu bisa berisi langkah-langkah yang misalnya pertama tadi memotong bawang, yang kedua mencampurkan telur, dan yang ketiga mencampur adukkan bahan menjadi satu. And section 5, language focus. The function is giving a comment or instruction is to tell us to do something. And the form of an English imperative sentence use the best verb with no subject. Jadi di language focus ini ada positive imperative and negative imperative. Di mana positive ini had the oil in the pan, had the garlic into small pieces, and the negative imperative, don't forget to put in some salt, and then put chili in the fried rice. Imperative sentences can be in positive or negative form and can refer to present of future time. And section 6, writing. Kalian bisa join lagi di Ingat Class Point tadi and write the process of making banana fritters. You can use first, second, then next, and finally to indicate. Kalian bisa menuliskan cara pembuatan banana fritters ini menggunakan first, second, then next, and finally di Ingat Class Point. So we explain the steps, or we explain the cooking utensils and the ingredients. Cooking steps. Cooking steps. Cooking steps. Yes. Waktunya udah habis. Ya, makanya semuanya tadi. Masih belum login. Login tuh baru mulai lagi. Udah. Yang tadi kan? Yang tadi kan? Iya. Lagi.
This is not enough time. Ya, belum selesai. 5 minutes, miss. 5 minutes. There's not activity. There's not activity. Nah, karena kita kesalahan teknis, jadi steps yang pertama itu apa dari gambar ini? Peel banana. First, peel banana. And Second is is add flour and mixing sugar bowl. into and put it into mixing bowl with waters, and then we can roll Roll dough and next and pan hot oil, oil, and finally banana that's the banana. banana fritters. Jadi coba sebutkan dong cooking utensils yang ada di gambar ini. Wow. Wok, Oil, spoon, Bowl, tongs. plate, plate, bowl. Saya bilang tadi apa? Tongs. Bowl. Bowl, miss. Bowl. Bowl. mix bowl. The last is Section 7. Your turn writing. You are going to write a recipe for making sweet potato fritters. Put a tick on the picture of the ingredients and tools that you need. Jadi, kalian boleh menuliskan tools dan ingredients dari membuat sweet potato fritters. Tidak mau maju. Miss Widan nggak mau maju. Yang nggak mau maju ditunjuk. Iya, yang nggak mau maju ditunjuk. Dua aja. Coba Afifah dan Widan bisa menuliskan satu ingredients dan satu tools. Satu aja. Enggak, 3. Kalian satu-satu. Apa ingredients kan? Ingredients aja. Tiga doang kan? Iya. Halo Widan. Lanjutannya. Dulu aja. Yes. Thank you Widan dan Afifah. Jadi di sini mereka menuliskan ingredients. Yang pertama ada sweet potato, yang kedua flour, tepung, and the last sugar. Kemudian Widan menuliskan tools atau peralatan masaknya, yaitu shift yang berarti
saringan. Second pan, third stove, and fourth spatula. Bunga apa tuh, Bis? And now, please complete the recipe for making sweet potato fritters. Kalian bisa menyebutkan aja ya, nggak usah perlu ditulis. Yang pertama ada cooking utensils. Tadi apa aja cooking utensils-nya? Pan, stove, and spatula. spatula. Ingredients: Sugar. potatoes, flour. Terus cooking steps. First, First, we Peel peel the sweet potatoes. And then Second, and the second is cut the potato. yes. And the next, and then Yes, mix the sugar and and flour. the sugar. the sugar. Next, Sugar. Uh, Heat the heat water. the cooking oil. Yeah, the cooking And oil. finally, fry the sweet potato. Potato. Yay! Yay. Yay! Thank you for attention, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you do. Come on.